समस्त को मोर नमस्कार एवं वेलकम कर मोर गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो किसी दिन हम लंग वीडियो आसी पार ना प्रोब्लेम पे आज कि जा स्टार्ट कर लंग वीडियो चलते स्टार्ट करदे। आज टे काम अच्छे बड़ माँ घर को जा तो देखा बड़ माँ से कौन हो फास्ट आग दीटा पिजुड़ी तो ना अच्छी पिजुड़ी कंचा अच्छे बड़ बड़ पाचला पिजुड़ी बुली बुली पाऊ नहीं एठी गोटे आउ गोटे आम तीन जन सांग आमर से तीन टा पिजुड़ी दरकार तो से तीन जन सांग को आगू चलते देखिया कि तीन जन आ गोटाई पाचिनी फाइनाली आउ गोटे भी मिलगला तीन टा पिजुड़ी मोर दरकार थिला आउ खोजले मिलवा हेले किए खोजुची चलते जीवा मो पिजुड़ी खाइबा देखिकी भाउज को पिजुड़ी खाइबा इच्छा है तापर ननद भाउज आसी खोजिया लगे पिजुड़ी पिजोली चोरी करछु निज घर निजे चोरी करछु कहीं नाते कोन करिया खजा खजा पिजुड़ी गुन्नू पे गोटाई पुणी पिजुड़ी मिलगला तो आम एथर चलू भाउज आ गोटे गछ देखुं पिजुड़ी पाची कि नहीं कट 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 आम एथर भाउज आ ननद मिसी चलू बड़ माँ घर को तो जीवा चलतु बड़ माँ घर को कौन है आपणकर पानी खाऊ को हठात कौन है गला मो बाहागर कथा शुणी कौन झियारी गैंग सब चलू बारी बुलिया बड़मां को बारी हलदी पत्र हाँ तापरे ये पोई गछ नड़िया गछ सफा कर ये हम बड़ापा बारी सुंदर बाड़ी टे देखा चलतु एठी कौन लंका गछ है ये कुसुम फूल गछ आउ कौन कदली गछ ये हलदी पत्र हलदी गछ देखु भल से टे हलदी फूल है से दिन होता एपटे फूल गछ सब ये आमर चेई हाय गलु हाय हाय हूँ मो झियारी झील माने मोर नातुणी मो भाई झील ना कौन भाई स्त्री भाई स्त्री झील झी तो ना कौन शुभलक्ष्मी गायन हौ आसे मो नातुणी मु कौन हेबी तोर मु कौन हेबी मु गुनुर पीसी से तार भी पीसी मु आई हेबी टी किंतु पीसी डाकुच आसे से बड़े पछड़े पोखरी से भाउजंकर भाउजंग पोखरी ये मोर असिस्टेंट से थाउ 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 रखिदे 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 थाउ सिटी तांकर गप चलती आसुनु एपटे कौन पोई गछ सब पोई भाड़ी पोई गछ कलरा गछ ये कौन तो अपराजिता फूल ना कौन के जानी आसुनु देखु पूरा बारी सेपटे एपटे बड़ माँ पोखरी गछ लगी सब आकाश गछ तार किसी काम नहीं से कार साथी कर कौन कर काटुची आ तोर किसी काम नहीं काटुची काटना काटना पड़े आसे आउ कौन देखिया कोडी साप थिला पोखरी वगैरह लाउ है बड़ लाउ देखिया लोक मन को देखिया हौ को चलते देखा लाउ खाइबा ए खाइबा केमती सी कौन लाउ है जोड़े बड़टाई क्षीर लाउ लाउ गछ
ବାଡ଼ିରେ କଣ ହଉଛି? ଆମେ 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 ଅଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଇଟା ନିଏ ଏଇଟା କାଟିବ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ବାଡ଼ି। ଦେଖୁନ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇଛି। କି ଫୁଲ? ଏଇଟା ଫୁଲ ନୁହଁ ତ। ହଁ 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 ଏଇଟା ତ ମୁଖରେ ମିଳେ। ମୁଖରୀରେ ମିଳେ? କଣ କହୁଛୁ ଭଲସେ କହୁନୁ। ମୋ ଘରେ ମିଳେ। ନା ଆମର ସାପ ଅଛି ତା ଥରେ ୟା ଭିତରେ ସାପ ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଏଇ ଫଳ ଭିତରେ ତାର ସାପ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ସାପ କୋଉଠି ଅଛି? ଛୋଟଟା। ଓହୋ ଛୋଟ ସାପ ଅଛି ନା। ସାପର କାମ ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ଆସିକି ବସିଥିଲା। ଦିଟା ପିଟାଣ ହବ ସେଇଠି ଯିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ମତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତତେ? ମତେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭାତ ଖାଇବାକୁ? ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଘର ଭଡ଼ା ଦବ? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କି ପତ୍ର। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇଟା କି ପତ୍ର। ଭାଉଜ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ଖଟା ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର। ଏଇଟା ତା ଗଛ। ଏଇଟା ତା ଗଛ। ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି। ଆମର ତୋଳିବ କଦଳୀ ପତ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ର ନା ହଳଦୀ ପତ୍ର ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ମୁଁ ତୋଳିବି। କେଜାଣି କଦଳୀ ପତ୍ର ନୁହଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର କହିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର। ଦେଖିଲ କତଗୁলো କଦଳୀ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବସି ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ତ କଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଡିଛି। ବଡ କଦଳୀ ସେଠି ବି। ହଉ ଦେଖିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତୋଳିଆନି ନା ନାଇଁ ତୋଳିଆନି ରୋଷେଇ ହବନି ପରେ ତୋଳିଆ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ହଉ ଆଡକୁ ଆ। ଏଠି ସବୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀରେ ଦେଖିବେ ପିଠା ହବ। ଏଠି ଖଡା କି ଖଡା? ହଁ ଖଡା ନାଲି ଖଡା କି ଖଡା ସେଗୁରା? ନାଣ୍ଡି ଖଡା। ଖଡା ନାଲି ଖଡା କହିଲା ନାଣ୍ଡି ଖଡା। ହଁ ଥାଉ ପାଗଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ। ଫୁଲ ଜବର ବାହାରେ ଏଇଠି। ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଦରକାର ଥିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ତୋଳିକିରି ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ପତ୍ର ତୋଳିବୁ ତୋଳ। ତୋଳୁନୁ କେମିତି ତୋଳିଆ? ହଉ ଯୋଉଟା ତୋଳ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୋଳ ଯିବା। ହାଇ ସିଏ କଣ ସେମିତି ତୋଳା ହୁଏ ପତ୍ର? ଏ ନଷ୍ଟ କରନା ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରନା ମାରିବି। ଥାଉ ଥାଉ ଦେ ମତେ ଦେ ମୁଁ ତୋଳିବି। ତୁ ତୋଳି ପାରୁନି ଆଉ ମାଡ ଖାଇବୁ ଦିଟା। ଏଇ ହାଇ ପିମ୍ପୁଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଳଦୀ ଫୁଲ। ହଁ ହଳଦୀ ଫୁଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ନା ତୋଳନା ହଳଦୀ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ହଳଦୀ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ମାଡ ଖାଇବୁ ବେଶୀ ହଉଛି। ମୋବାଇଲ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ଭିଡିଓ କରିଦେବୁ? ନାଇଁ ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ତାହେଲେ। ଚାଲ ସେପଟେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବସ୍ତା ପାଣି ଆସେ ବଡ ମାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ବାଡି ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦବାକୁ ବି ଭଲ ହବ। ବସ୍ତା ପାଣି। ସେଇଟା ପୋଖରୀ। ତୁ ଆଉ ଗପ ନା ଗପ ଚାଲିଛି। ଉଠ ଉଠ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବଡ ମାଙ୍କର। ବଡ ପୋଖରୀଟେ ବଡ ପୋଖରୀଟେ ପୁରା। ତୁ ଭାରି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ। ଆ ଘରକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ପଡିବିନି। ଯିବା ଆଗକୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଆମ ପଳେଇଲି ମାଙ୍କଡ ଆସିବ। ଆସ ଆସେ ମୋର ବାଡି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ପୋଇ ଗଛ। କଣ ଗପୁଛୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଉଜଙ୍କର ଟାଙ୍କି ଘର। ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଘର ଦେଖିଦବା। ସାପ ହଁ ଏଠି ଗୋଧି ସାପ ଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ହଁ ଏଠି ଟାଙ୍କି ଥିଲା 3ଟା ମାଛ ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ହଉନି। ହଁ ବା
ଏବେ ପରିବା ଲଗାଇଛି। ତୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଶୋଇଥିଲୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏବେ ଆମର ଗୁନୁ ଉଠିଗଲାଣି। ବାରି ବୁଲିକି ଆଇଲା ପରେ ଉଠୁଛି। ତୁ ଦୌଡୁଛୁ କାହିଁ? ଚଙ୍ଗ ହଉଛି। ଗୁନୁ ତୁ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମୋ ଠାରୁ କେତେବେଳେ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଘର କୋଉଠି। ତ ଆମ ଘର ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏରସମା ବ୍ଲକ। ତ ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇ ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଆମ ଘର। ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପିନ୍‌କୋଡ୍ କହିବି? ସେ ଏଇଠି ବସିକିରି କଥା ହେବା। ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି ମୋର। ଆସ ଏଇଠି ବସ ଟିକେ। ଚାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଏପଟେ ବସୁନ। ହଁ ବେଗୁନ ନୁହଁ, ବାଇଗଣ। ହଁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ପଛଟେ। ହଉ ତମେ ବସ। ବସୁନ, ବସେ। ମୁଁ ଚେୟାର ଗଦି ନା କ'ଣ? ହଁ ମୋ କୋଳ। ଏ ଦିଟା ଏ ଦି ଜଣ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ବୋଉର ଛୋଟ ପିଲା। ଏ ଦିଟା ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ବାର ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଘର। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କୋଉ ବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଶିଯାଉଛି, ମୋରି ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମତେ କହୁଛ ଜିନିଷ ଶୁଣିଆ। ଟିକେ ତଳେ ବସ କାଟୁଛୁ। ବସ ତଳେ ବସ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି। ଗୁନୁ ତଳେ ବସ। ଏଇ ତଳେ ବସ ନନ୍ଦିନୀ। ଟିକେ ତଳେ ବସ, କଥା ହବା। ରହିଥା କଥା ହବା ହେଲା। ଆସ ହଉ बंगाल कथा पूरा है। तुम्हार नाम की बेटी? सुबह में गाइन है। गाइन तुम्हें कार बाड़ी एसेछो? हाँ दादुर बाड़ी। दादुर बाड़ी एसेछो। আর খরা কি খেয়েছো তুমি? খরালা মাছ মাছ আর ভাত। হও আর এদিকে আর কি বলবো আমার আমরা মু भी জানি পারনু কোন কইবি। तू किछ आउ कि तुम कि बोलो आमी किछ पाচ্ছি না बोलो। खरा पड़ी गला ने मु घर के नहीं बंगाल रे कहो बंगाल रे कहूची कहो आउ कि तुम्हारा बाड़ी कोथाय? तुम्हारा बाड़ी कोथाय? मोर बाड़ी अठमुका लकपड़ा पारादीप लकपड़ा तुम्हार देर बाड़ी। एखाने तुम्हारा कार बाड़ी एसेछो? ए दादुर बाड़ी एसेछो। আর কি বলবো আর আত্তগুলো টিকটিকে এসেছে তো হ্যাঁ টিকটিকে বুলুচନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ। ଆପଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମମି ତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ହଁ ଆଉଥରେ କହିଲୁ। मम्मी तो किसी को लाइक करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट करंतु बाय बाय संग नहीं बाय बाय नु आउटी कथा हबा ना बाय बाय कहिया आउटी के कथा हौ ताले आउ थरे फास्ट हैला मते ई खोडिंग दउ न खोडिंग न हो रुह गुनु भलसे बस नहीं दी जण कहिया हैला एथ वीडियो टी तो कुह कोन कहबा कहउतला नंदिनी बेगुन खाओ नहीं खाई कह मिता बिसु समस्त भल पांतु भल पांतु लाइक करंतु कमेंट करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आउ हमको देखिया को चाहुतले नुआ नुआ वीडियो आसीबा आपण माने जदी भल पाइबा देबे मैं आगो को वीडियो बनेबू ना कोन। हां आजी करो हौ हाँ आजी करिवे एला हम छोट पिलाटा कहछि आजी करिवे आजी मते करी के ना आजी करी के हम के देओ आजी करी के ना तम कथा से मोर पागल हे जिवो ताहले आज रो वीडियो एठी एंड करी के ना मोबाइल दिया। हाँ से मोबाइल ले लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करिवे एला हमर नंदिनी रो ऑर्डर रहिला तो दया कर छोट पिला कथा टिक मानिबे मो कथा को मानिबे आउ बुनु कथा को मानिबेनी काहे कि गुनु को गला गुनु कथा मानिबे तू माडो खाइबू बुनु हौ आउ कहला हौ वीडियो टी एठी एंड कर दो संध्या लानी। तो
तो पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे तो भिडियोटी केमती लगी निश्चिंत कमेंट रे जनइबे आम टिके आम गाँवली भिडियो देखा चाहूले निश्चिंत सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आम आणबू आम भिडियो केमती लगुच आप कह तो एथर चलो घर को जीवा कहीदो जय जगन्नाथ नमस्कार टाटा बाय बाय आज रोचु आज मैं रहूचू ओके।